समय का खेल है छोटे, विसु एडिटिंग सेंटर। जिसका आ गया वो छा गया। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু দিবাকরপুর আগমনী সংঘের পরিচালনায় আগামী 11ই বৈশাখ শ্রী শ্রী শ্যামাকালী মায়ের পূজা উপলক্ষে King of the King status King Visu Editing Center and Studio। 11ই বৈশাখ হইতে 13ই বৈশাখ 3 দিন ব্যাপী মাঠ কাঁপাতে আসছে রয়াপাড়া থেকে লক্ষ্মী মিউজিক। तुम सबका बाप सर की समझ से विसु एडिटिंग सेंटर एंड स्टूडियो आ गया है। बड़ी से बड़ी हस्ती मिट गई मुझे झुकाने में। बेटा तू तो कोशिश भी मत करना, तेरी उम्र गुजर जाएगी। ও পুরা দিবাকরপুর আলোক রাঙায় রাঙিয়ে তুলতে নন্দীগ্রাম থেকে আসছে মা কালী লাইট সার্ভিস। King of the King status King Visu Editing Center and Studio